Katipun apa? Nangaleh Julaibib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cokop umur. Julaibib berapa umur abadna? Sekian ya Rasulullah. Mi kita abini-bini nak. Tak jawab. Apa? Beda masalah, ada problem, ada muskilah. Akhirnya karena beda pertanyaan biar Rasulullah ki jawab. Engki ya Rasulullah. Apa muskilah abadna? Mula pun tobuk alamar babini itolak malolo ya Rasulullah. Tapi beda pangator sabinia. Beda ya Rasulullah. Ongkuan. Iya. Engki ya Rasulullah. Antas kulu. Tininya engkau. Ya Rasulullah, ya Habiballah. Ya Pak. Rasulullah. Ngurus. Akhir ongkuan. Tak tumatian mulai Julaibib, Paleman Julaibib. Bertamu, aci datang. Cipa bekuan. Nyabis ke Rasulullah, berdepan lo ke Rasulullah. Mari kehajat dah. Pas Rasulullah tanya. Kakek andi anak. Ban andi anak. Anak bebini sela pantas kabin. Oh bodoh ya Rasulullah. Bunga bu. Sangka Rasulullah saya minta. Bunga. Bodoh ya Rasulullah. Engki. Nangali Rasulullah. Apa ngerasa Rasulullah? Udah bunga sangka sengkok saya minta. Beni tengkok siapa? Seranya mana? Julian sore. Rasulullah. Ya kancana bakna. Pas ya Rasulullah. Julaibib cia langsung bu. Ya Allah Julaibib. Tapi pun karena eki ya Rasulullah. Tapi pun ater anak tak pada bi eki. Tina kula ki beker bidian ya Rasulullah. Moleh Paleman dah kabinina. Berma mare pakai Rasulullah. Umar alhamdulillah terhajat. Terus berma antek dulu Rasulullah riano. Meminang anak-anak kita. Minta anak-anak bekna. Siapa paman Fatimah Khadijah. Alhamdulillah perak sebini bu. Polana Rasulullah semin. Ami apa bekna mas? Ami apa bekna kak? Mi sampai Rasulullah minta anak kita. Bu antas kilo jangan. Apa? Bani untuk Rasulullah. Saya mas, saya kak. Sahabat, kisah kamaan ya kak. Julaibib, innalillah. Berarti lakar tidak diminati. Ngarep tak bacaan nak orang ya. Oke, mau tahu. Akhirnya, subhanallah. Anak sesoleha, bintu soleha, babini sesoleha, bedah bu kamar, ngeding, budak bunah, orang tua laki bini gila. Acereng dari kamar. Hei, abah, umi, ponapa taenga ajunan, debuna Allah, ponapa ajun taenga, dalam Al-Quran, wa makana li mu'minin, wa la mu'minatin, idha qadallahu wa rasul amran ayyakuna. Enggak na enak, tak kerja. Polana anak-anak kasokan. Entek enggak na setuju kok nak. Justru takut bet nasi tak ende. Ampun, men Allah saya minta, Rasulullah saya minta. Jok tolak permintaan Rasulullah. Tak kira kalero Rasulullah. Maju doa. Orang. Perak bu. Ampun, yang habis ke Rasulullah. Ampun ya Rasulullah, etaremah ya Rasulullah. Alhamdulillah. Antas dulu. Katibun apabila ya Rasulullah. Antas dulu. Julaibib datang. Tak tu mati tak habis Julaibib Prabu. Julaibib, alhamdulillah etaremah. Alhamdulillah. Pungambian. Kerja berapa tahun. Saya ngampet. Bermah ya Rasulullah. Iya betul. Katibun, kenapa lamarannya ya Rasulullah? Kenapa ya Rasulullah? Beda lamaran. Ampun ya Rasulullah. Nyempen abid kulpon ya Rasulullah. Sana pak boleh pun. Iya sadian orang andi pak ngadiah mahar. Belan apa ya Rasulullah? Mbak na entar ka tukang mas. Meleh selo, meleh keleng, meleh kalong, meleh kepi. Siap ya Rasulullah, siap. Bunga pak, bu. Kerja berapa tahun pon ngan tos setro abinia. Ampun mangkat bu.
Maka entar kata mas. Karena mau pangantan ngararamit pamasan. Toko mas rami ngantos antri. Subhanallah rami nikah bu. Bada dadakan bu. Bada panggilan Allah. Bada seruan Rasulullah. Ijtami'u. Apolong kakapi ya jundallah. Hei tentara-tentara Allah. Ya khuyulallah. Hei pacuan-pacuan kudana Allah. Apolong. Burung saya ngantri ya bu. Karena bada panggilan Rasulullah. Rasulullah kui speaker. Ngolok reng-oreng. Manggi reng-oreng. Seorang along polong masjid. Burung saya ngantri ya. Karena panggilan Rasulullah harus epangada. Panggilan Gusti Allah kotu pangada dari panggilan Aba. Nyabis ke Rasulullah. Napa panggilan ternyata? Yajak perang. Yajak jihad fisabilillah. Ampun. Peses eka beli kalong. Eka beli burung bu. Eka beli sade. Eka beli todi, eka beli pedang, eka beli apa alat-alat perang. Akhir ampun, eka beli kepi sampai tada pesekila mangkat perang. Ternyata norok mate fisabilillah. Burung saya bini. Rogi tak rogi? Nah, teku. Bini samangken rogi jangan. Puduh bini samangken nih bu. Budu om, rogi aja pun. Mati fisabilillah rogi. Fisabilillah sorga bu. Allah adabu man mata walam yaghzu walam yuhaddis nafsahu mata syu'batan minan nifaq. Sapa-sapa semate tak sempat perang. Lake otaba nabi walam yuhaddis nafsahu bentada keretak ia tidak untuk teroa peranga maka orang gila mata syu'batan minan nifaq maka bakal mate neng sebagian dari kenifakan kemunafikan. Mate munafik ya bu. Beli pera belah laki malolo siapa perang bu, bebin norok perang. Keng perang beli pas kaki nikah, norok amasa, norok nikah. Rajina Rasulullah mujahidah kakapi bu. Rajina Rasulullah perang, norok rajina, ngereng, giliran. Untuk apa? Untuk ngobati orang siloka, untuk tukang masak. Nah, beri norok perang tidak bu. Maka ada mau berperang, ngereng tak ngereng ah? Mate. Tak embak kalake. Ongkuan. Tak sayang bermain kalake nah. Tak sayang kalake nah. Tidak. Sayang kalake. Kengka Rasulullah lebih sayang. Sayang ke anak. Kengka Gusti Allah lebih sayang. Salah satun mangkunna fihi wajadah halawatal iman. Bedet lo perkara, siapa-siapa si bedet lo perkara gila, maka dia akan merasakan nikmat tei. Saya rasa bu Rasulullah. Saya orang yang akan merasakan nikmat iman manis dia iman. Saya pertama diantaranya ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaih mimma siwahuma. Hendaknya menjadikan Allah dan Rasulullah lebih dicintai, lebih pangada dari selain pangada parentana Allah, pangada parentana Rasulullah, puru parentana lah laki. Karena parentana Allah kotu lebih ada. Karena pian bentukul bani andik laki, bu, bani andik nabi ini, bahkan bani andiknya apa ro patoroan inna lillahi wa inna ilaihi. Napa artinya inna lillahi bu? Sesungguhnya kami kita kula benempian andina Allah. Wa inna ban kita semuanya ilaihi dak kaajun Allah bakal aba. Mon andina pak andina bu tak kira mate kula bu.
Embu na norok mate. Yakin si Andi all. Makana kotu panarema mon Allah seminta. Katipan apa Julaibib? Perang, mate. Rogi tak rogi? Rogi tak rogi? Oh, gil ngocak rogi. Abah-abah Tak ro? Ebok toh mate. Dievaluasi bi Rasulullah. Tangale ya besapaat saya mate. Karena Rasulullah ro nyolatena. Atanya Rasulullah, fulan mate ya Rasulullah. Fulan sete ya Rasulullah. Fulan anu ya Rasulullah. Pas beda orang tak mati kenal kuliah ya Rasulullah. Ya bes ternyata Julaibib. Tapi Julaibib sih tak terkenal sebagai sahabat banyak tak tahu. Teristimewa. Anapa? Rasulullah nangalai panangalai bi Gusti Allah, pangolati bi Gusti Allah, bideteri bi para malaikat turun dari langit, rebuan setro mandina Julaibib. Anapa polana? Bita bisa lain, selain perang tadi beban. Nikah perang abiniya cacena. Pesenat ka kabaya mahar, beliah nikah, lupa karena cinta nak Gusti Allah, karena cinta nak Rasulullah, lupa. Makanya teristimewa. Tangalih malaikat. Bideteri ka pinoro mandi ibu. Bideteri noro bini, mabini. Apa mandi. Mari oleh duare, telare, dateng pihak pisan. Atanya nyari tangkel. Karena terus nyewa terop. Nyewa son. Nyewa kuade. Nyewa tukang den. Aning tonton. Bagus tak bagus? Bagus boleh. Coba. Tukang jajan nih cu. Makan jadi tukang den. Tukang den ini bahasa Arab namanya kufair bu. Kufair. Kufair. Dabuna guru kula. Al-Habib Muhammad. Abana. Al-Habib Muhammad bin Alawi al-Maliki radhiyallahu. Kufair nikah. Tasghir dari kufrun. Tasghir nikah artinya apa tasghir? Apa? Makeni. Kufrun artinya kafir. Kafir kini. Kafir kini. Bisa na kafir kini. Akhirnya saporana. May pala deki kanya ba din mana? Pangias. Orang ngias nikah bu. Mateti sa iyase. Teti kufur ka Gusti Allah terkadang. Nas teteh. Ngereng pen adenten, tapi saya nggak jak adenten saya sampai marosak robah. Haram. La'anallah. Mufallijatul asnan diantaranya. Allah alaknat. Bebini atau orang saya kikina iboba. Parenggang. Benih saya ngaku capek enten. Saya parenggang. Haram. Wa mutaghayyiru khalqillah. Saya ngobam robah. Sempet elongah nikana operasi setron. Kenika orang tak narima kagabayana Allah nastete bu. Kalau sedikit kalau kena saya rasa porana. Kenika kalakuanna salon. Salon nikah bu. Nikah saporan apa mana? Ales, ekrek. Haram tak oleh bu ngastete. Tampi yang sing anu tibi. Ngastete banyak. Ngastete. Antan pakun ratin pian. Tero ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ngireng ngiasi, tapi cek ngias saya tak tepak. Rasulullah betul araji bu, kapi pada tokong ngiasa. Ini kami bas pangantan mulai lagi kita amolot sama sekali. Ceru kapuru, kulo kita amolot nih kan. Ini kan pangantan mulai lagi. Engke malot macam kobater. Amolot tuh kulo kemarin nih kan. Patenang dan cek ligulian dan saya enggak. Cek ligulian. Kini kata oleh bu, ngastete. Nabi anti tukang ngias.
asmana Ummu Sulaim. Ummu Sulaim nika ummina Sayyidina Anas. Ummu Sulaim nika bu ngiasi ketika Rasulullah arajibi Siti Fulan ngiasi. Tapi ngiasan tak ganggu. Bahkan minyak siang kus aporana pedi minyak. Napa nggak gula nih kan? Minyak larang nih bu. Minyak nih bu. Kalampian 1 juta. Kalampian. 1 juta kula beli nih kepisakan jam. Saju. Ro'omah bu. Bisi samakin kula amolot. Bi perlo na se moloti samakin. Lebih ro'om. Perlo na baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ka Rasulullah bu. Perlo na Rasulullah lebih ro'om dari minyak. Pelona. Maaf sampai pelona bu. Derena Rasulullah enggak ro'omma manis lebih manis dari batu. Dere bu. Derena Rasulullah lebih ro'om dari tuh. Gila napa gila masa? Saya cerita. Cok Rasulullah ini kata entare lala. Pita bigula. Kali buri lala. Rasulullah tak ada lala bu. Anapa? Cak sampai Rasulullah. Syabdul Qadir Jalan tak pernah tingin lala. Karena lala nikah lebur ke orang saya maksiat, orang saya kotor. Teku lala. Lala masuk ke kamar bu. Bareng saya kotor, sampah saya kotor. Tin Syabdul Qadir Jalan ada bu. Kul nikah tak kotor badan, tak kotor batin. Tak pernah maksiat, ben mua tak pernah tak mandi. Oh banyak bodoh orang bungkuna puakus. Luar biasa. Tapi mikir pada lalak. Nah telepon orang. Kisah adik bengkau tak apa. Pakun bau. Pakun bau bu. Karena tak apa aja. Ini sampai pelo dulu. Saya lebih anu dari pelo. Arak. Allahu Akbar. Ro'omah luar biasa. Kakawi minyak di para sahabat bu. Doron ro'om, nikah baginda Rasulullah. Makan sampai tak sakon, beni perak lo'om, ben soce. Beni perak soce bu, tuti vitamin. Baru situng sahabat bu, Asman Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala. Banyak beni perak Abdullah bin Zubair. Pernah nginom darana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mari nginom panglo bi Rasulullah dom madara engkau buat nyaba idina waktu nikah Rasulullah mari apa namanya mari acandu lemalem tak buang bi Rasulullah betul tak buang sahabat niat Rasulullah laku tro buang ngabi Rasulullah karena musim panas apeluan iya inom bu tak apa ngerasa saya nginom nyaman kapi patado pak dengki pak namanya kendi, Pak kendi enom bu, dari nikmat dah. Ya enom mari enom, pas kalkuna Rasulullah atanya, engkau banyak dina, siapa sih mata ada? Saya abdina ya Rasulullah. Tahu ban cak rodera, tahu nih Rasulullah. Ya enom begula. Napa benar Rasulullah? Wailul laka minan nas, wa wailun nasi minka. Calaka orang dari benar, bencalaka benar dari orang. Orang memak-semak bakal calaka, napa boleh abak na semak-semak ka orang bakal calaka. Artinya mon aganggu. Ebri kekuatan, kehebatan, karena beda derana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat lain, lantaji jannar man syariba dami. Tak bakal masuk neraka. Sapa-sapa sing minum derana seko. Benitukah Rasulullah justru oleh mangkabah, oleh kedudukan, oleh pangkat. Orang senge, tapi tak nyoro sorong ngedam Rasulullah. Kebetulan. Saya emoloti kulebat nempi. Iya. Benih manusia biasa. Muhammadun Basharun. Lakal Bashar. Saya emoloti ini kan benih besarom ben bu. Manusia yang agung, manusia yang luar biasa. Bahkan manusia jasana luar biasa.
Amolot ni kabani taonan, Bu. Sila taon ng perak panas ako ni angok-ngok. Apa, jung kapanasan. Apelo ocol, mas kapelo sering kulo ngocak. Tina ocol, apelo boleh ocol. Para tu juga ni kan perang, labi pelon lebih anon. Kaya nga bermajasa na Rasulullah, kaya nga bermasayang na Rasulullah.